Yung pag-ulit niya. Di na vlog, teka lang, di na vlog. Pag-ulit niya. Nandun si ano, si... Magandang mensahe yun. Yung Arabic lang. Nandun si bro, ano, si Kumukulis. Yung Arabic lang. Nandun Yung si bro Arabic. Bagadyong, oh. Iba daw pag nanggagaling sa'yo eh. Biya ko na lang magbasa akin na. Ha? Basahin ko na Ulit lang. yung babasahin ko sa vlog. Inna kulli shay'in Inna kulli shay'in khalaqnahu khalaqnahu biqadar. Tama ba bro? Inna Inna kulli kulli shay'in. Ulit, inna. Inna kulli shay'in. Inna kulla. Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Bikad. Sa malapit na kahulugan, Sa malapit na kahulugan, ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang lahat ng kanyang nilikha ay may kaukulang tadhanang itinakda. Masya Allah. Yan po kasi... Binasa ko pala yun. Masya Allah.